The promenade is very pleasant. I can notice the round of the ferries that regularly cross the Mediterranean. Au loin, on aperçoit les îles. We're in the back car, so we're going back and forth. 200 hectares. Le château d'If est une ancienne prison fortifiée. Le célèbre roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. L'histoire raconte les coups d'Edmond Dantès, emprisonné dans l'un de ses cachots. Plus au large, les deux autres îles composant l'archipel, Pomègue et Raton, sont reliées toutes deux par une île. In the distance, you can see the island of Crete. The closest, the If Castle, is an enchant-reinforced prison, which was the theater of the famous Alexandre Dumas novel, The Count of Monte Cristo. Sorry, I can't keep The two it other steady because islands we're driving. constituent of the archipelago, Pomègue and Raton, are both connected by a seawall. La porte d'Orient.